ka naman pupunta. Okay, pagganap to, mga madam, ang fabric niya po ay organza. Organza. Very princess. Small semi-med, code princess. Small semi-med, princess 50. Prinsesa ng kabudulan. Past princess. Sabagay, sino daw magsusot ng prinsesa? Okay, mga mi, pants tayo mabilis. Let's do some pants. Okay. Next, mga madam, this one is nice. Para lang kayong bumili sa Victoria's Secret. Okay, it's a black, very Zara levels. Pang-outer pwede. This one is Gorterized. Zara levels ng fabric. We have pocket board size. Wide leg, mga mami. Bitin sa akin ng konti. Konti lang. Okay, size 30 to 36. 30 to 36. Good. Beautiful. 50 pesos. 30 to 36. Beautiful. 50. Tsaka segundo, yours na princess. Gusto ko yung nakaharang yung beautiful, Mama Eileen. Inigo, yours na po. Next, mga mami, this one is a gray trouser pants. Para siyang bago. This one is gray. Garter sa likod, front is not. 5'1" height ko, mga mami, mahaba siya sa akin, ah. Mahaba. Size 26 to 29. 26 to 29, trouser 50. 26, 29, trouser 50. To 29. Ma'am Sheila, Pintors na. Next, mga mami, flared pants to, ha. This one is garterized drawstring knitted pocket both sides. Flare siya. Flare. Sakto sa height ko, mga mama, yung 5'1". Flared pants. 28, 30, 28, 32. Code flare. 28, 32, code flare, 50 pesos.